नमस्कार दर्शक बंधु आमर जो घर तैयारी लाइन आरंभ है मात्र घर आप्लाय कर घर छात पड़ा तथा लाइन तो आसलानी घर तैयारी सरिकी आम आसी 2 मास अंधार रही लाइन कहले 9 लाख टका लगे 9 लाख टका कौन दबू सोलार नहीं आसलु सोलार एवं चलती आमर 15 दिन खंड हम आम आणिलु सोलार चली चल दिया सोलार आमर बैटरी केतटा लगी पैनल केतटा लगी कौन देखिया देखु आमर ये बैटरी 2टा लगी 2टा बैटरी आमर 2 किलोवाट रही इनवर्टर मेसीन टा अच्छी यार पछपट हाथ मारे करंट मार मेसीन टा 2टा बैटरी 2 किलोवाट अच्छी छात उपर जीवा चलो पैनल देखिया देखो आमर 3टा पैनल लगी 1 2 3टा काले पवन उड़ी जीव बोले सब आमर सीमेंट रो ये कर देचु हाँ आमर जो सोलार टा दिन बेला सोलार चलो आमर मोटर फ्रिज फैन सब लाइट फाइट जहाँ जाले ग्राइंडर चलो लैपटॉप चलो सब 2 किलोवाट केवल एसी चलनी गीजर चलनी आ सब चलो दिन बेला सोलार चलो आ सूर्यास्त पर संध्या बेले आ जो बैटरी 2टा रहा सी जहाँ चार्ज हो अनुसार चलो से अनुसार लाइट टीवी जिते यूज कर अनुसार चलो चार्ज देखिकी यूज करा पड़ू कहीं जदि चार्ज कम थी कम यूज करा पड़ो आम हाथर माने सब 20% चार्ज रखा पड़ो आमर बर्तमान केते चार्ज अच्छी देखा देखा ये जो स्विचटा मार दे कोटा सेटा 50 देखो 53% अच्छी बैटरी हाँ देखिए आमर यहाँ मोटर सुईटा देखो मोटर टा आमर चलला आमर फैन चलुच टीवी टे देखीदबा लाइट टा केमती जलुची फैन चलुची आमर एक घर गोटे से घर गोटे फैन चलुची से घर गोटे 3 घर 3टा फैन चलुची ता सहित लैपटॉप भी चलुची एपट तो फ्रिज आमर देखो फ्रिज टा आमर चलुची ग्राइंडर भी चलुची सब चलुची आमर असुविधा कौन सोलार आमर सुविधा है जो लाइन टा कटुची खरा दिने कि वर्षा दिने से कटार ना लाइन टा रहा असुविधा कौन कि आमर बैटरी टा जो चार्ज रहा दिन बेला सीना फ्रिज टा हूँ लगेदेलु कि मोटर चल आ संध्या बेले फ्रिज चलनी फ्रिज टा बंद करा पड़ुची मोटर टा संध्या
ଚଲଉନୁ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି ତାପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତାପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ, ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ, ଟିଭି ଚାଲିବ। ଟିଭି ଚାଲିଲେ ଚାର୍ଜ ଟିକେ ବେଶୀ ସରିଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ଚାଲିଲେ ଚାର୍ଜ ବେଶୀ ସରିଯାଉଛି। ଆମର ସେଦିନ ଟିଭି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ପୁରା ସରିଯାଇଥାଏ। ଆମର ସକାଳୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ମାତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଟର ଲଗେଇଲି ଆଉ ମଟର ଚାଲିଲାନି, ଆଉ କିଛି ଆମର ଚାଲିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହାତର 20% ଚାର୍ଜ ଥିବ, ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସୋଲାର ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ସୁବିଧା। ଅସୁବିଧା ଏଇଆ, ଆମର ଅସୁବିଧା ରାତିରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ଫ୍ରିଜ ଆଉ ମଟର। ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ଏଇନା ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ଖରାକୁ ଚାର୍ଜ ପୁରା ହଉଛି, ବଢିଆ ହଉଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ତାର ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସୋଲାର ଠିକ କାମ କରୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁନି ଚଞ୍ଚଳ। ଏଇନେ ଯେମିତି ଆମର ହଠାତ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି 100%, ସେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଚାର୍ଜ ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ସବୁଟା ଲଗେଇକି ସାରିଦବୁ, ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଡେରି ହଉଛି ଚାର୍ଜ ହବାକୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଆଉ ଲାଇନର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇନଟା ଥିଲେ ସୁବିଧା ଆମର ଏଇଆ। ଆଉ ଆମର ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଫ୍ରିଜ ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ମନ କଲ ରାତିର ବି ମଟର ଚଲେଇ ପାରିଲ। ଆଉ ଏସିଟା ଲାଇନ ଥିଲେ ଆମର ଏସି ଲାଗିପାରିବ କି ଗିଜରଟା ଲାଗିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ 2 କିଲୋୱାଟର ଆଉ ସୋଲାର ଦେହର ଏସିଟା ଆମର ଲାଗିବନି। ଆସିବନି ତ ଏସି, ଆଉ ଏସି ଚାଲିବନି, ଆଉ ଗିଜର ଚାଲିବନି। ମଟରଟା ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଯାହା ଚଲେଇବ, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଲିବନି। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ଆମର 15 ଦିନ ହବ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ହଉଛି ଖରାପ ହୁଏ କି କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କଣ ହଉଛି କହିବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ଜଣେଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଧର ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଲା କି ସୋଲାର ଖରାପ ହେଲା, ଯୋଉ 20-25 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତା ଭିତରେ ଆମର କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି କଣ, ମାନେ କେତେ ଦିନର ଖରାପ ହଉଛି କଣ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୁଣି ଜଣେଇବି। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।